بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي خلق الإنسان من تراب علمه البيان ونهاه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. أحمده على ما أولاه من الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها دخول الجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم، فإن كلامكم محفوظ عليكم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: سنكتب ما قالوا. وقال تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فأعاد عليه. أيها المسلمون، لقد كان خوف السلف الصالح من آفات اللسان عظيما. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه وهو يقول: إن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظ منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. أيها المسلمون، إن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه
يوجب قساوة القلب، كما روى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس على الله القلب القاسي. أيها المسلمون، إن آفات اللسان كثيرة ومتنوعة، فالآفة الأولى الكلام فيما يعني، الآفة الثانية الخوض في الباطل، وهو الكلام في العاصي، وهو الكلام في المعاصي. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآفة الثالثة التكلم بالفحش والسب والبذاءة والشتم. الآفة الرابعة من آفات اللسان كثرة المزاح. الآفة الخامسة من آفات اللسان الاستهزاء والسخرية بالناس. الآفة السادسة والسابعة من آفات اللسان الغيبة والنميمة، وهما من كبائر الذنوب. أيها المسلمون، تحفظوا من ألسنتكم وزنوا أقوالكم، فإن الإنسان قبل أن يتكلم يملك كلامه، لكنه إذا تكلم ملكه كلاما. أمي على تنو أمي بركة andaba maye ale minyi buna adamaden dan kabo bogola ame masa intanu masami naye buna adamaden wele kata unnen kun kolosilima ale minye buna adamaden dan ka dan ko chenye abana adamaden farkolo yoro munu nulu ya farkolo yoro la dangereux nuye afarkolo yoro la fitna ma yoro. Allah subhanahu wa ta'ala ama uludugo anade akwangan jantolula alamadin farkolo yoro fitna ma yoro sabadedo fitna beli be adamadin farkolo yoro min no fe yoro sabadedo. ala kanne no kisha fitnema ala min yaro madinda ala ye kanarida ala adam madenyi kaki janto ni fitnema yoro basaba mi naba farkolo la ko wanayi janto ni fitnema yoro basaba ina qali allah subhanahu wa ta'ala alebe aljanna garanti aye afolo Allah subhanahu wa ta'ala ayat damina sanfe kajiduma ayat damina sanfe farkolo yoro jumena nuye farkolo fitnema yoro bili doye ngano bisiga nuye farkolo yoro la barkama bili doye. ambadan alislamew o folo o de nengu
ala be kofoni nende ala be batoni nende ala be delini nende kuma ɲumanw be foni nende kuma barkamaw be foni nende dilali be keni nende hɛrɛ kumaw olu be foni nende nin b'a yira k'a fɔ siga t'a la ne ye adamaden farikolo la yɔrɔ barikama belebele nka ala ye kangari d'an ye ko adamaden farikolo la fitinɛma yɔrɔ belebele fana don ko buna adamaden k'i janto nɛn na ko ka d'a kan ko nɛn ye murunin da fila de ye murunin da fila min n'a da fila bɛɛ bɛ tigɛli kɛ o de kama nɛn ye fɛn ye ala b'a dɔn k'a fɔ nafa b'a la koyi o de kama a y'a dan ka kɛ adamaden na nka danger minnu b'a la tiɲɛni min b'a nɔfɛ kɔlɔlɔ min b'a nɔfɛ o barika bonya kama ala ye kangari d'an ye alikuranɛ yɔrɔ caman ka bɔ nɛn ka tɔɔrɔ ma nɛn ye adamaden farikolo danger ma yɔrɔ belebele buna adamaden kan k'i janto min na ka da kan aw bɛ tiɲɛni min dɔn ka tɛmɛ tiɲɛni bɛɛ kan nɛn de b'a kɛ kuma min n'a fɔra kaban ni dan tɛ y'a tiɲɛni na nɛn de b'a fɔ nɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛri wuli jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka diɲɛ bɛɛ kunkari ɲɔgɔn na nɛn bɛ se k'o kɛ nɛn bɛ furu dumanw sa nɛn bɛ cɛ dumanw fara nɛn bɛ silamɛw kɔdon ɲɔgɔn na fo kɔdon ɲɔgɔnya cɛjugu ka silamɛw la fitinɛ ɲɔgɔn kɔrɔ fo fitinɛ belebele nɛn bɛ nin bɛɛ kɛ nin de kama Allahu subhanahu wa ta'ala a kelen kɔrɔ kɔfɛ ka buna adamaden dan a ye alikuranɛ aya min n'a ye kangari da adamaden ya kɔnɔ ka bɔ nɛn kɔlɔlɔ ma o kɛra aya fɔlɔ min ye o de ye masa subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yɔrɔ min na bismillahir rahmanir rahim ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد adamadenw aw tɛ kuma si bɔ aw ninkun na k'a fɔ f'a ka sɔrɔ mɛlɛkɛ fila bɛ aw nɔfɛ k'a daminɛ a tɔmin na fo ka taa bila a kumakan na f'a ka sɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn aw nɔfɛ hali kelen a tɛ taa k'a dan n'a ma sɛbɛn yala ala ye kangari da dɛ k'a fɔ fɛn min b'aw da kɔnɔ nin ye n'o ye nɛn ye mɛlɛkɛ belebele fila bɛ aw nɔfɛ nɛn in kelen bɛɛ kɔlɔsili kama n'aw ye ɲuman fɔ a bɛ ɲuman sɛbɛn n'aw ye ɲuman k'a la a bɛ ɲuman sɛbɛn n'aw ye juguman fɔ a bɛ juguman sɛbɛn n'aw ye juguman k'a la a bɛ juguman sɛbɛn ni mɛlɛkɛ fila in kabini den bɛ bange don min na fo ka taa se a ka saya don ma ni mɛlɛkɛ fila in b'a nɔfɛ farikolo yɔrɔ kelen bɛɛ kɔlɔsili kama yɔrɔ jumɛn nɛnkun an balima silamɛw nin b'a yira k'a fɔ an tulonkɛlen don fɛn na fɛn min n'a ni tulonkɛ fɛn ka jan ɲɔgɔn na n'i tɛ buntenin dɔ ye i b'a ta ko ma n'i ye maa ye ka tulonkɛ nɛn na a tɛ nɛn dɔn de alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sahaba dɔ nana ma a ko ya rasulallah a ko baara fɔ ɲɛna baara min ni mɔgɔ sabatira ka n'a ka teli ka adamaden don alijana kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko sahabakɛ in ma a ko se i nɛn na i nɛn mina ja adamaden mana si nɛn na kaban ka i nɛn minɛ kaban
k'i ka fɔta dɔgɔya f'a ka sɔrɔ ala kofɔ de ka ca a kɔnɔ f'a ka sɔrɔ kuma ɲuman de ka ca a kɔnɔ n'o tɛ e nɛn tɛ sɔrɔ manamana kuma la dɛ e nɛn tɛ sɔrɔ manamana ko la dɛ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko se nɛnna o ye waleya ye waleya min ka teli ka buna adamaden don aljana kɔnɔ fɛn min bɛ mɔgɔ don aljana kɔnɔ teliya la o b'a yira k'a fɔ o tɛ baara fitinin ye ala bolo dɛ ala ye aya filanan wɛrɛ jigin a ka alikuranɛ ba kɔnɔ hali bi a bɛ ka kangari da nɛn kɔlɔlɔ la o ye aya jumɛn ye bismillahi rahmani rahim sanaktubu ma qalu ala ko bunadamadenw fɛn o fɛn n'aw y'a fɔ a ko ni ala n b'a sɛbɛn dɛ n ka mɛlɛkɛw b'a sɛbɛn fo sɛbɛnyɔrɔ sigiyɔrɔma caman mɛlɛkɛ minnu b'a nɔfɛ olu b'a sɛbɛn gafe kɛrɛnkɛrɛnnen na olu fana ka mɛlɛkɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni dugu jɛko 20 olu bɛ taa adamadenw ka baara kɔntarandi k'u ye olu fana b'a sɛbɛn gafe kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ la fo ka taa se yawmal kiyama gafe laban ma kuma min bɔra nɛn in da a b'a ka sɛbɛn nin bɛɛ la ka taga ni ɲuman tɛ o tigilamɔgɔ bɛ kisi cogo di ni ɲuman tɛ o tigilamɔgɔ bɛ bɔ bolola cogo di ni ɲuman tɛ o tigilamɔgɔ bɛ ɲuman sɔrɔ o kɔnɔ cogo di o bɛ wolo o tigilamɔgɔ ye ɲuman na cogo di ala bɛ kangari da fɛn min na a ka alikuranɛ ba kɔnɔ o bɔra tulonkɛ la dɛ sanaktubu ma qalu aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne ala n b'a bɛɛ sɛbɛn dɛ k'a fɔ nin tɛ sɛbɛn kun bɔ ka da kan nin ye yɛlɛko de nin tɛ sɛbɛn kun bɔ ka da kan nin tɛ sɛbɛnna kuma ye ayi i y'a bɔ i da kɔnɔ kaban ala ko sanaktubu ma qalu aw ye min bɔ aw nɛnkun na kaban n y'a sɛbɛn dɛ ka da kan mɛlɛkɛw b'a nɔfɛ o de kama k'a sɛbɛn wa qala ta'ala ala bana ka mun wɛrɛ fɔ tuguni taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim nin bɛɛ ala ka kangari da gɛlɛnw ye ka ɲɛsin buna adamadenw ma nɛn kɔlɔlɔ la masa ta'ala ko وتقولون بأفواهكم أو بفنفو أو أدم الدون تابلو دي كرا أو بفنفو تي أو دالا كاكما كاو داوية أو تايي كاكما كوكما كدي أو يي تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أو بكما فون دي كان فمن دنياتي أو يرو aw bɛ kuma fɛnw de kan fɛn min n'a ma kɛ aw ɲɛna fɛn min n'aw t'a tiɲɛna nkalon dɔn fɛn min n'a dɔnniya tɛ aw yɔrɔ fɛn min aw tɛ ɲuman fɔla kɔnɔ f'aw bɛ juguman de fɔla kɔnɔ ni nɛn takun kɛra de ye n da filɛ kuma min na ne bɛ ɲuman dɔrɔn de fɔ a kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn min kun kan n y'a dɔn o n m'a dɔn o ni ne kɔni da dɔn n'a kuma la ne bɛ ɲuman dɔrɔn de fɔ a la n bɛ ɲuman min don a la wa ni ne tɛ se k'o fɔ a la ne bɛ makun ka da kan ne bɛ siran nɛn kɔlɔlɔ ɲɛ ka da kan adamaden n'i y'a jɔ 1000 sara o 1000 sara adamaden na 999 tila olu ka taabolo de تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أو بكلبان كسوبان فوند كاكافو كفوند كاكاتشاري أو نيونشي كفوند كاكالاسينيوما فمنو ني حقيقة يرلا الدنيا أو يرو الله يمن فوق دوكا
وتحسبونه هينا ngaw fana bela jelen kofe no bana fen foli la femin da lu tawbolo aw bana fen keli la femin da lu tawbolo aw ye tieni keni nenye kasoro da lu tawbolo aw be banko o mine ko ke ko deni ni hala kuma kande ka be banko ke ko deni aw yera bolo aw yera nyana ama bashi ba fosa awere na ani ndo ye baro nyagala nyesa awere nyana ni ndo mo min be jatewa ala ko ko awdi be ka ke kudeni ni tahsabunahu hayyinan dalim masade be ka kuma ka aw bolode kuni kudeni nda be ka kawa longeli min ka unena ka awere bolo ni kudeni nde ngala be mum foka daka tahsabunahu hayyinan وهو عند الله عظيم أبكك فهمك كودني على كويالي على يروكو بادي كويالي على يروكو بلي بليدي كوكاداكا وي تشينينك ناو نغوني تشيني منو نالي على تي ماشي سكا دو دلابلي كوم سكا كودني على بلو تشودي fendo doka fendo jeli ayaw nenge ko ke fimanye doka fendo bleni ayaw nengo ke ken neramuye doye nyumande ke ayaw nenge ko ke jugumanye doye tinye defo ayaw nenge ko ka tinye ke ngalonye doye glali de ke ayaw nenge ko ke tinyeni doye hera de ke ayaw nenge ko ke toroye kabani mbela jelen kofe abe bantuni ko minimiser ko ke ko deni ala ko wahwa aw nyebo minade inda Allah azim ko ale ala bulu ko bilbilidi ko te ko deni ale ala bulu. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, mes chers enfants qui m'écoutent, l'homélie de ce vendredi sera focalisée sur l'enjeu de la langue dont Dieu a doté chacun de nous dans cette vie. La langue à l'intérieur de nos bouches est un formidable élément au service de l'humanité. C'est avec notre langue que nous adorions notre Seigneur. C'est avec la langue que nous communiquons avec autrui. C'est avec la langue que nous transmettions avec les autres. C'est avec la langue que nous facilitions la relation avec les autres, et cela dans tous les compartiments de la vie. Cela veut dire que la langue est un élément essentiel dans les dispositifs de création de l'être humain. Mais Dieu, par l'intermédiaire de plusieurs versets de son Saint-Coran, il nous a avertis contre les dangers de la langue, car les dangers de la langue sont nombreux, sont multiformes. Dieu, par ces célèbres versets du Coran, nous avertit que dès la création de l'homme, Dieu l'accompagne par deux anges. Ces deux anges qui suivent l'homme depuis sa création jusqu'à sa mort n'ont d'autre mission que d'écrire tout ce qui quitte la langue de l'homme. Tout ce que l'homme dit de sa langue
dit par sa langue est systématiquement acté par ces deux anges. Quelle que soit la nature de ce qu'il a dit, ces deux anges prennent acte de ce qu'il dit de bien et prennent acte de ce qu'il dit de mal. Ceci est un verset du Coran qui ne laisse aucune ambiguïté sur la nécessité pour l'homme de contrôler et de maîtriser sa langue, car sa parole ne va pas dans le vide. Sa parole est enregistrée. Sa parole est écrite par ces deux anges. Par un autre verset du Coran, Dieu nous avertit. Sanaktubu ma qalu, tout ce que vous dites en morceaux comme en grand, j'ordonne aux anges de tout écrire. Rien n'échappe à leur écriture. Rien n'échappe à leur enregistrement. Donc faites attention à votre langue. Sanaktubu ma qalu. Nous prendrons acte de tout ce que vous dites avec votre langue. C'est le Coran qui parle. Troisième verset. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Vous utilisez votre langue pour dire des choses, pour raconter des choses dont en réalité vous n'avez aucune connaissance absolue. Vous n'avez pas d'informations absolues, sûres, certaines, vérifiées, irrévocables. Pour la plupart, il s'agit des racontars. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Vous utilisez votre langue pour transmettre des choses, pour dire des choses dont vous n'avez aucune preuve sur la véracité. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Et vous prenez cela à la légère. Vous voyez, Dieu s'adresse à l'être humain. Vous transmettez des choses sans preuve absolue. Vous dites des choses aux autres, sur les autres, sans preuve absolue. Vous utilisez votre langue sans vérification, sans preuve absolue, irréfutable, et vous prenez cela à la légère. C'est Dieu qui parle. Et Dieu, en concluant ces versets, il dit ceci: ce que vous prenez à la légère, wa huwa indallahi azim, constitue un péché gravissime chez Dieu. Car avec la langue, vous avez certainement détruit beaucoup de personnes dans la vie. Avec la langue, vous avez certainement détruit beaucoup de situations positives dans la vie. Avec la langue, vous avez certainement déclenché beaucoup de querelles, beaucoup d'adversité entre les hommes, beaucoup de foyers de tension entre les hommes. Parfois, avec la langue, vous êtes à l'origine du déclenchement des conflits armés, parfois qui font ravage à des degrés qui dépassent l'entendement. Quelques propos ont été lâchés dans l'indifférence par quelques personnes quelque part. Voilà, le feu est allumé. C'est pourquoi Dieu conclut ces versets en s'adressant aux hommes. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Cela que vous prenez à la légère, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, est considéré comme un péché gravissime pour Dieu. Le lâchage de votre langue, la non-maîtrise de votre langue, le laisser aller de votre langue, la légèreté de votre langue, votre perte de contrôle sur votre langue, tout en sachant que la langue est un couteau à double tranchant.
Ces couteaux coupent dans les deux sens. Donc méfiez-vous de la langue. Ce n'est pas pour rien que ces disciples du prophète paix et salut sur lui, qui est venu le voir un jour en lui disant: ô prophète, dis-moi une conduite qui facilite mon entrée dans le paradis. Le prophète lui disa: maîtrise ta langue, maîtrise ta langue, maîtrise ta langue. Il n'a pas fallu plus que ça pour faciliter l'entrée du paradis à ses disciples du prophète paix et salut sur lui. Comme quoi, la maîtrise de la langue qui ouvre les portes du paradis aux croyants, la non-maîtrise de la langue, sans aucun doute, ouvre les portes de l'enfer à ces croyants qui a laissé sa langue échapper à son contrôle. Qu'Allah nous préserve des méfaits de la langue. En bas de l'islam, Allah sallallahu alayhi wa sallam a kumara nen kololaw kan, kololo caman na, k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye nen kelen pe kɔlɔlɔ ye. O b'a yira k'a fɔ buna adamaden kan k'i janto nen na. A fɔlɔfɔlɔ nen kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ, al-kalamu fima la yaani, ka kuma fɔ nafa tɛ kuma min fɔli la. Hali ni ma mɔgɔ kɔrɔ fɔ, hali ni ma tiɲɛni kɛ n'a ye, mais ni nafa tɛ kuma min fɔli la, o kuma o fɔli to yen nɔ. Ala ma nɛn bila i da kɔnɔ pour que i ka tulonkɛ a la kama o, ayi. Ala ye nɛn bila da kɔnɔ pour que i k'ale Ala bato n'a ye, pour que i ka kuma ɲumanw fɔ n'a ye, pour que i ka ko barikamaw kɛ n'a ye, pour que i ka dilali kɛ n'a ye, pour que i ka buna adamadenw kalan n'a ye ɲuman na. Ala ye nɛn bila adamaden da kɔnɔ hɛrɛ baara dama 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 de kama. Seydina Musa tile la, Ala ka ciden dɔ tɛmɛna, Nabiyullahi Musa. Don dɔ la a n'a jɛɲɔgɔnw tora ɲɔgɔn fɛ Bani Israɛla kɔnɔna na. U ni banabagatɔ dɔ bɛnna, cɛ ni a sen fila tɛgɛlen don, a bolo fila tɛgɛlen don, a bɛ ka fofo a disi de kan, a bɛ k'i fofo a disi kan ka tagama. Tuma min na Seydina Musa a n'a jɛɲɔgɔnw kunna ni nujuratɔ in na, k'a ye sen tɛ bolo tɛ, nin bɛ ka k'a fofo a disi de kan, u jɔra ka masaya sɛgɛ Ala ma ka ɲɔgɔn ɲininka ko ni ko min ka di Ala a b'o de kɛ, ko nin cɛ nin filɛ nin, ko nin ye mun de sɔrɔ sa Ala ka nɛɛma la, sen tɛ bolo tɛ, a bɛ fofola a disi de kan. U ma ban ɲɔgɔn ɲininkali la o kuma la dɛ. Cɛ yɛrɛ tulo t'olu la jango a ka kɔlɔsili ka boli u kan, nka Ala b'a fɛ ka Seydina Musa n'a nɔfɛ jama waju. Cɛ in sinankɔrɔ ten, waatinin dɔ kɛra, k'i sigi k'i kun jan sankaba la ka Ala tanu. A bɛ ka Ala tanu ni mun ye? Ala ye min minɛ ale la, ale ɲɛ t'o la dɛ, nka Ala ka hɛrɛ belebele minnu b'ale kan, a sinankɔrɔ ka kelen ta o la. O ye jumɛn ye? A ko ale bɛ masa tanu, masa min n'a y'ale nɛn kɛnɛya da kɔnɔ, bana foyi m'ale nɛn sɔrɔ, ale bɛ Ala ko fɔ n'a nɛn ye su, a bɛ Ala ko fɔ n'a nɛn ye tile. N tigi Ala, ne t'i sara sɔrɔ o la dɛ. Nabi Musa n'a jɛɲɔgɔnw kuma tigɛra olu da, kuma tigɛra olu da pewu, k'a fɔ ko ja. Ni buna adamaden ko k'a bɛ Ala ka nɛɛma kelen kelen min bi kan k'i b'a jate, i b'i yɛrɛ sɛgɛn de. Hali t'a jateli daminɛ jango ka tila a la. Buna adamaden, Ala ka nɛɛma la belebele minnu bɛ buna adamaden kan, dɔ de ye nɛn ye, nka bi short ɲuman kɛ n'a ye dɛ, dilali kɛ n'a ye dɛ, hɛrɛ fɔ n'a ye dɛ. N'o kɛra kɔlɔlɔ min b'a nɔfɛ, Ala b'i kisi o kɔlɔlɔ ma. Adamaden fanba de kɛra bi, u bɛ tulonkɛ u nɛn na. O adamaden fanba min fana ko dɔn n'u bɛ tulonkɛ u nɛn na, silamɛw de ka ca o la ka tɛmɛ hali mɔgɔ gansan tɔw kan. Anw bɛ se ka silamɛya kɛ ten sali ye, sun ye,
jakabo ye hijilata ye nga kanninku ko bila min kada ya ko fo min kada ya ko ke silamɛya bɛ se ka ko kan ayi ni silamɛya kun bɛ se ka ko kan ala tɛ nin bɛɛ kangari gɛlɛn gosi nɛn na k'a fɔ ko janto ka kɛ nɛn na dɛ janto ka kɛ nɛn na dɛ janto ka kɛ nɛn na dɛ o b'a yira k'a fɔ silamɛya tɛ se ka kɛ nɛn kɔntoroli baliya kan silamɛw yɛrɛ de kɛra mɔgɔw ye bi u tulonkɛran kɛr'u nɛn ye silamɛ o silamɛ n'i sigira k'i yɛrɛ kun lajɛ kuma dama min bɛna f'i ɲɛna k'e b'i ka fɔta contrôler a la surtout ni ɲuman tɛ o mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ ni silamɛ kɛra ni mɔgɔ ka juguma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka daminɛ silamɛ ɲɔgɔnw na ni fɛn nana fɔlu kan min n'o tɛ ɲuman ye e bɛ ɲuman de fɔ n'o kɛra i kisira nɛn tɔɔrɔ ma i donna nɛn hɛrɛ kɔnɔ ni silamɛ kɛra fɛn nana e ye fɛn mɛn i silamɛ ɲɔgɔn dɔ kan a kɛ i silamɛ ɲɔgɔn fasɔnya o fasɔnya ye n'e ma kɛ ɲuman fɔbaga ye i y'i nɛn minɛ ka bɔ misikara jarati fɔli ma n'o kɛra i kisira nɛn tɔɔrɔ ma ka d'a kan silamɛw fɛn fila dɔrɔn de bɛ silamɛ ye kuma min na n'a ye kibaruya mɛn a silamɛ ɲɔgɔn kan kibaruya min ni kibaruya gɛlɛman don ni kibaruya ɲuman tɛ fɛn fila dɔrɔn de bɛ silamɛ ye o fɛn fila fɔlɔ-fɔlɔ i ye kibaruya min mɛn i silamɛ ɲɔgɔn kan kibaruya gɛlɛman don kibaruya ɲuman tɛ e dun silamɛ ɲɔgɔn don fɛn fila fɔlɔ-fɔlɔ min b'i ye o de ye i ka duwawu k'a ye i ka ɲuman fɔ a kan e ye min mɛn ɲuman tɛ dɛ mais e ka duwawu k'a ye i ka ɲuman fɔ a kan n'a nana sɛgɛsɛgɛ kɔfɛ ka na dɔn ko ja min fɔra ko tiɲɛ tɛ bawo o dama min bɛ kɛ hakɛ foyi t'o la k'a fɔ a ka ban ka taa kɛ nkalon ye k'a fɔ tiɲɛ tɛ o dama min bɛ kɛ diɲɛ na dugu jɛ ko 20 hakɛ foyi t'o la ala kelen pe de b'o hakɛ dɔn n'a sɔrɔ e ka fɔta fara la jugumankɛlaw ka fɔta ka kaban e ye marifa kisɛ min ci e bɛ se bilen k'a kunbɛn wa i se bilen k'a kunbɛn n ko nin de kama ala b'a fɔ tahsabunahu hayyinan aw bɛ ka jɔ nɛn ka kɔlɔlɔ min na dɛ nɛn ye marifa kisɛ de ye aw y'a ci kaba po wa a taara sa dɛ aw bɛ ban k'o ko ta a la légère k'aw sigi an kɔni ma caman fɔ u nana fɔ k'a yera tan nɔ an fana ko mɔgɔ min don a bɛ sɔn dɛ a taara sɛgɛsɛgɛ ale tɛ hali ni mɔgɔ min bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ hali ni mɔgɔ min ye dugu kelen mɔgɔ ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ de kun don e kumara teliya la wa i ma ɲuman fana fɔ yɔrɔ marifakisɛ min taara i tɛ se k'a kunbɛn bilen dɛ ala ko k'aw bɛ jɔlenw min na dɛ k'o ye koba de ye ale ala bolo. Vous minimisez quelque chose que Dieu prend avec l'extrême sérieux. Vous banalisez quelque chose que Dieu prend avec la plus grande rigueur. Vous vous amusez avec une situation que Dieu considère comme la plus grave qui soit. Il est temps que vous vous compreniez avec Dieu. Car Dieu ne peut pas prendre quelque chose avec le plus grand sérieux et que l'homme minimise cette même situation. On est en droit de se poser la question, qui doit juger qui? Le juge considère l'acte comme grave, extrêmement grave. Mais le justiciable minimise l'acte. La rupture est consommée. La rupture est consommée. Alors, mes chers frères en islam, contrôlez vos langues. Maîtrisez vos langues. Prenez avec sérieux vos langues. Utilisez-la dans des bonnes causes, dans des bonnes causes. Ne l'utilisez pas, votre langue, dans les mauvaises causes. Quand vos frères musulmans ou vos sœurs musulmans sont frappés de malheur quelque part, vous avez deux choix.
Le premier, dès l'annonce de la nouvelle, cette nouvelle difficile qui frappe un d'entre vous, dites du bien et priez pour lui. Ça, c'est la première option. La deuxième option, si vous n'êtes pas obligé de prier pour lui ou de dire du bien de lui, alors taisez-vous. Taisez-vous. Ne dites absolument rien. Fermez la bouche. Comme cela, Dieu ne vous interrogera de rien. Voilà les deux attitudes qui sont parmi les cartes sur la table du croyant au moment où il apprend le malheur qui frappe son co-religionnaire, son frère musulman ou sa sœur musulmane. Est-ce là notre comportement en nous? Interrogeons-nous nous-mêmes si c'est cela notre comportement. Nous sommes là à relayer les fausses informations sur les fausses informations. Nous sommes là à transmettre, à multiplier les fausses informations, les informations mensongères, incendiaires, destructives, des informations qui détruisent les gens. Et cela par la légèreté de vos langues. Il est temps que vous vous ressaisissiez. Il est temps que vous vous ressaisissiez. L'islam ne peut pas aller avec de telles lacunes, de tels comportements gravissimes, ainsi qualifiés par Dieu lui-même. Qu'Allah nous préserve contre les méfaits de la langue. Qu'Allah nous préserve contre les conséquences négatives de la langue. Qu'Allah nous aide à maîtriser nos langues. Qu'Allah nous aide à contrôler nos langues. Qu'Allah nous donne une langue qui l'invoque. Qu'Allah nous donne une langue qui répare. Qu'Allah nous donne une langue qui construit. Qu'Allah nous donne une langue qui est toujours utilisée au service du bien et non au service du mal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام
والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا